Happy Rakshabandhan all of you. Happy Rakshabandhan to all of you. Happy Rakshabandhan to all of you. आज होची फास्ट आमर होची बड़ पर्व 3 दिन आज होची फास्ट पूजा पे हमर फास्ट पूजा पे ए सब कॉलेज प्रिपरेशन चलछि कह दे ఇది బొట్టు మీకు నేను టిక్టాక్ కదా తిండి मिष्टी तमे ना पेडला का चला दिया मसाला एबे देखंतु एठी हमर पूजा चलची गमा पूजा भाई हमर पूजा लगांती जेहेतु सी आम घर बड़ तो एठी हमर ठाकुर घरे भोग हो सारा पर आमे जोटा रोसई करथाउ से गुटे भाई सेठी भोग लगांती ठाकुर घरे तो एबे आस जाइछन्ती भाई हमर भोग लगे सारा पर घरे जो माने समस्त अछन्ती से माने खाइबे हाँ भोग लगे सारा पर तापर नाना जाय कि बाहर हम दांड दुआर मरे हमर भोग देबे भोग दे सारा पर तापर आम घर समस्ते खाइबा को बसबे तो चलतु एबे देखंतु केमती पूजा चलछि हाँ आम घरे ठाकुर भी बसंती किंतु सेकेंड दिन रू आम द्वितीय दिन जोटा गम्हारे से दिन ठू आमर ठाकुर बलभद्र आमर पूजा जो गम्हारे बसंती से ठाकुर आमर एठी बसबे ता काली भी आमर सेमती पिठा पणा सब हम से गुटे भोग लगे तो मुझे से वीडियो शूटिंग रेकर्ड करनी किंतु मुझे किछटा फोटोज आधे अपलोड करदेवी आप देखिपारे कारण से दिन बहुत कम था मुझे बहुत चेष्टा करी भी वीडियो करके निहाती देखी आम घर कौन सब हो बट बहुत व्यस्त मुझे कर तो निहाती आपण मानक फोटो छाड़देवी आप देखिए जदि क्लिप्स किसी थी भाई भोग लगेबार तो मुझे निहाती देखी तो चलते एबे देखु एबे नाना एठी नहीं जी बाहर को नहीं जी दांड दुआर मेरे भोग देवे ता सहित दे पिंडे भी देवे दे सारापर समस्ते खाइबा को बसबे तापरे आम मैंने भी खाइबा को बसबे हाय कौन केमती आइछि एपड़े आपण एटा 2 बीएचके देखि दो जोडी घरटा को देखि दिलु पूरा दे दियो बड़ा बड़ा चल 3.5 मिनट अछि
टिम टिम राखी पिंचु ना सब सीता ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବୋଉ ଆଣିକି ଲୁଗାପଟା ଥୋଇଲେଣି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗିକି। ଆଉ ଚିନୁ ନାନା ଏଠି ବସିକି ପିଠା ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପୁରଦିଆ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଯେଉଁଟା ଛଣା ହେବ ସେଇଟା ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠି ଘିଅ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲିଣି, ତତେଇ ସାରିଲିଣି। ଆମେ ତେଲ ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ କରୁ, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଘିଅ ବି ଟିକେ ମିଶିଛି, ସେଇଟା ଗରମ କରିକି ରେଡ଼ି କରିଛି। ସେମାନେ ମୋତେ ଦେଲେ, ମୁଁ ଛାଣିବା ଏଠି ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ସେଇଟା ଛାଣିବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ, ଯେଉଁଦିନ କି ଆମର ପିଠାପଣା ସବୁ ଭୋଗ ହୁଏ ରୋଷେଇ ହେଇକି, ସେଇଟା ପୂଜା ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ 3 ଜଣ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଆମକୁ ଲାଗିଗଲା 4ଟା 4:30 ବାଜିଗଲା ଆମକୁ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ରେଡ଼ି କରିକି ମାନେ ପୂଜା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିବାକୁ। ତ ଆମେ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲା ପରେ ଏନେ ଆମେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଭାଇ ଆସିଲେ। ଏଇଟା ନିହାତି 5ଟା 5:30 ବାଜିଯାଇଥିଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଫଟୋ ଯଦି ଉଠେଇଥିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଠି ସବୁ ଆମର ଚକୁଳି, ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି, ଆଉ କ୍ଷୀରି, ବରା, ସବୁ ଟାଇପ୍ର ପିଠାପଣା ହେଇଛି। ଏଠି ଆମର ଭୋଗ ଲଗାଉଛୁ, ଆମେ 3 ଜଣ ଯାକ ବି ସେଇଠି ପୂଜା କରିବୁ। ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପୂଜା ସରିବ ଆମେ ଯିବୁ ଏହି ଭୋଗକୁ ନେଇକି ଆମେମାନେ ଆଗେ 3 ଜଣ ପାଇବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଦେଖାଉଛୁ, ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେସବୁ ଦେଖିବାକୁ, ଦେନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।